Nigra Nyekilini. Aïta émissionné et le nouveau gars PD. Ah ouais. Ha ha. La fola mugamu. Antara gitu. Chicago Life, Tupac Management, Gibran Skate Communication. LVDS on le beat. Ok, moi je suis Tiamoro Damele alias Lil Pap, MKP Mamara Papu. Ouais. La musique d'amener vers les 2010 comme ça. Donc en ce moment, on a sur des Gaspi, Ibawan, bon, Ani, Van Baxi, Netumulu de la Degi et en école son fauna. Donc nous interpréter. Donc vraiment, moi, talent d'obé yara la nyere be se ka kodo geni kanu be na to mina vraiment nyere kan se ka kodo na donc mo ngi la chou ga doala bon c'est un jour entre la balontana au studio et à l'école donc entre les balontana bon surveillant na la fenga ga bo fenga kono salle kono donc on va se rendre surveillant balontana nyonglo surveillant bena bon a digla la bo bon na sigi guerre na dogoro donc ngo me faga a balontan ko nyere be dabla ngo me ba don nere be faga don li yere bo donc on va se producteur dobe o nga suru nga rola donc kuchala ino donc vraiment o ko ko boss camara moi j'ai décidé kata o rola donc kata wa suru fene ko ma deli production ke mo yere gaye mais netala donc ni a essayé bitika biti dama ni son kelenge au son bolé mo apprécié trop donc vraiment je vis que voilà mais c'est l'ancienne qu'on tout là quoi le pop nana to mina un grand frère d'Obé Fox B baba to alpha donc o yenyere koroge tirige donc ore to ndana lili yere parce que wa soro lili baro lili avec fo demsen ne mo lili doga petit mais ne te mo ga petit mais comme on a dogo awati comme on to rebe le sogo papudi donc du coup lili pap petit pap quoi donc lili pap na ratine bon musique qu'on on est de pas rede soro vraiment wati do rek nana ke me faka un sien rebo adong lida ko bela quoi tu vois parce que on meta podium koro bon wa soro dobe lushiga koroni ntai bon me dongli daga teme ou kan me se dongli daga teme ou kan ni yela ni an jigina ka posen sanfɛ u b'a fɔ fu kan bugo bon ya soro mo dumantengo mo me se ka jɔ nkɔkɔrɔ ka fɔ ko o be o ko nun kɛ bon dijew fana u b'a to ni me ka nga freestyle kɛ u be micro tigɛ na donc u tɛ sɔn nga son laban ou b'a fɔ i tɛ jeune son fila ye i bɛ jeune son kelen de u bɛ lamisɛnya même un jour rappeur ka réunion bɛ doro la an taara an sigi rappeur ka réunion kɛyɔrɔ la donc ko ka cahier di rappeur bɛɛ ma rappeur bɛɛ k'a tɔgɔ sɛbɛn autour cahier passé la ne ma rappeur dɔ bɛ yen o ko non ko olu ko rappeur de donc o ye cahier pan ne kunna o don ji cila ɲɛ kan depuis o don ne ko n ko ne tɛ to tan fo ne ka kɛ kucala dodo ye i bɛ kan faamuya donc o ye degun fan dɔ ye bon degun fan dɔ yɛrɛ kɛla dɛmɛbaga ko ye parce que u ye n tɔgɔ tiɲɛ ka nkalon danna k'a sɔrɔ o jogo tɛ n na a fɔla ko n jamanen don ko fierté bɛ n na k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ o jogo tɛ n na mais ala de bɛ se ka o tiɲɛ bange mais n'an bɛ taa an bɛ se ni ala ko ko fɛn fɛn bɛ kɛ mɔgɔ dakan na mɔgɔ si tɛ se k'o bali diɲɛlatigɛ kɔnɔna na quoi donc u ye n sɛgɛn u ye n tɔɔrɔ vraiment donc
ka ko caman dana ka galon caman dana ka rumeur caman dana fo kan ka ko nege bɔ n fɛla mɔgɔ dɔ la mɔgɔ minnu tun bɛ fɛ ka n dɛmɛ ni olu banna ka n dɛmɛ ala ni mɔgɔw bɛ siran ka gɛrɛ n yɛrɛ la k'a fɔla ko n jamanen don ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ n y'o bɛɛ degun sɔrɔ o difficulté sɔrɔ et puis ka wari bɔ pour que n bɛ taa studio la ka taa dɔnkili da olu bɛɛ difficulté n y'olu bɛɛ sɔrɔ ou bien producteur dɔw bɛ a fɔ ko non ko n ka taa u ka studio la ko n bɛ son kɛ donc n bɛ taa u tɛ sɔn bilen u bɛ n lamunumunu bon u ye n lamisɛnya vraiment n ye lamisɛnyali caman sɔrɔ n ye maloya caman sɔrɔ n ye degun caman sɔrɔ vraiment mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ n tɛmɛtɔ waati dɔw la e de ye Lil Papi ya ne b'a fɔ ko awɔ lamɛnbagaw ka hakɛ to u bɛ se ka n ba nɛni ten donc n bɛ o y'a sɔrɔ se foyi tɛ n ye donc je ne sais pas n b'a kɛ cogo min na n fana b'a minɛ ni ala ye ten n ba yɛrɛ n dɛmɛ fɔlɔ n bɛ na parce que ne ba de bɛ n'a fɔ ne ka fɛn bɛɛ quoi tu vois donc ne ka musokɔrɔba de ye ne ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ parce que a ma labila mɔgɔ si ye tile kelen a ma sɔn ka n labila cɛ si ye parfois n jo kɔni tɛ kɛ ko dɔ la a bɛ se ka n jalaki mais n ka musique kɔnɔna na vraiment n ba n t'a dɔn n b'a sara sɔrɔ cogo min na quoi même actuellement pour que parce que n grand frère tɛ yan nɔ lui aussi ale de ye Tupac ye o fana ye n wololo kɔrɔkɛ vraiment ale tɛ yan lui ale bɛ étude la Burkina donc ale fana n dɛmɛ kojugu mais an bɛɛ dɛmɛbaga o kɛla an ba ye parce que an ka concert an yɛrɛ tun bɛ pour que ne ka concert yɛrɛ kɛ yɔrɔ la sisan mɔgɔw n ye dɛmɛbaga ko min f'i ye mɔgɔw tun bɛ ban ka n dɛmɛ mɔgɔw tɛ sɔn ka n dɛmɛ an bamuso de bɛ juru don anw na a t'a kɛ juru ye yɛrɛ parce que kɔfɛ a t'a a mako foyi t'a wari la a bɛ wari ta k'a di anw ma waati dɔ la ni sali ta wari ye 280 a b'a ta a b'a d'an ma an ka taa sali ta mɔgɔ tɛ sɔrɔ min m'an dɛmɛ n'an ba tɛ pour que an ka taa son dɔw bɔ waati dɔ la an bamuso ale de tun bɛ wari di anw ma pour que an ka taa son mais même an bɛ don min na i ko bi an bamuso de bɛ ka ne dɛmɛ tan cogo la pour que nin bɛɛ ka kɛ quoi donc vraiment ne ba ye ko bɛɛ kɛ n ye quoi ne tɛ se ka sara sɔrɔ quoi mɔgɔ t'i ba sara sɔrɔ mais ne yɛrɛ ta in dama tɛmɛna quoi tu vois donc o bɔlen kɔfɛ n kɔrɔkɛ hali n sigilen yɛrɛ filɛ sisan ni fini min ni ne bazin n ba de ye nin jan donc parce que a bɛ gala don tu vois donc ale de bɛ n ka fini a bɛ fini a bɛ bazɛnw di yan a bɛ fɛnw bɛɛ di yan n kana se ka malo ni maloyala ko dɔ nana ou bien ni rappeur tɔɲɔgɔnw ye fɛnkɛ ale de bɛ n deli n ka sabali don nin bɛɛ bɛ ban don dɔ la i bɛ fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan don dɔ la donc o ye n ba ye quoi. Chicago life, Tupac management, Gibran Skate communication. LVDS on the beat. Nigga, don't me shashere me, nigga, zinga panu te chegolo mi. Don't kele me kaze de mi, nuju ala ube wari pagere ni. Kibene wele concert la, kome giri ko foga kashe de di. Nina taliga concert la, panu bebe giri ko foto gata ijati yere la. Dugu kuma gacha, iri meru go chene kungo gacha. Chene kungo gacha, iri meru go chene kungo gacha. Go go fado na hagili la, go neta la fight la. Kome pare ni page be kamana, koma sega litere fa jamana. Me manjina hagili be kumana, ko de langa poro je be sumana, ko jigi tena, ko jigi be karina, ko me klega kono da gola. Ube toko ge api chula, pente fo enche kune panagata. Nebe mone bon poko lo la, beni ala chefoni konagata. Kele fuba endoge lo langela, papare po endere gasta. Sira gajan, pali be mega me masega nyaga metan. Sunjata me amasega flambe. No, I told you so. What left? No, that parado. Ni hage be mena jigi be berere kan. Nigga be me era be don be wakala ma konyo mali be don. Ali ni tele fito go don, i wakala ma ko me here de kan. Chao shi tele fito go don, ai sabali ai here gen kan. Shi na begi mi to go don, na kala man se me ko go de kan. Bota bla campagne damine na, fura ko ni jo solu damine na, fura ko ni gate lu damine na, pane ni damine na. Bota bla campagne damine na. Mais c'est que Bézi tout dernièrement récemment bon mais c'est que dɔ f'i ye o la n'o ye Malake ka concert ye tu vois donc Malake ka concert de tun bɛ Kucala u ye n wele donc concert bonya kun dala n kan
donc ko an ka taa concert la ne ka manager a accepté ko problème t'a la donc musokɔrɔba ko ne ka taa ko problème t'a la bon après bon rappeur tɔw nana bɔ a fɔra ko an ka video de kɛ dɔ y'an wele ko an ka video de kɛ parce que association de bɛ yen nɔ donc ko an ka video de kɛ ko k'a yira ko an tɛ taa a ka concert kɛyɔrɔ la ko parce que ko duraw ma fɛngɛ donc k'an tɛ taa vraiment o y'a sɔrɔ ne dun n ka musokɔrɔba ko ne ka taa dɛmɛ parce que cɛbakɔrɔ ye cɛbakɔrɔ de kana fila fɔ quoi ne de y'a yira ko ne bɛ taa Malaki ka concert kɛyɔrɔ la ne de y'a lawuru ta u ye ko ne bɛ taa o concert kɛyɔrɔ la donc du jour au lendemain tile fila dɔrɔn a ka concert yɛrɛ sini y'a ka concert bi ko an ka bɔ ka video kɛ ka tila k'a fɔ ko tigilamɔgɔ ko an k'o lamaloya k'a fɔ ko o tɛ taa ko mɔgɔ kana bɔ ka to ka concert la parce que ko popularité b'anw na bi parce que ko anw bɛ sanga la bi parce que ko anw b'an ka don na bi mais anw tɛ ka miiri sini na ne ma sɔn ka don da fɛ vraiment ne tɛ se ka don da fɛ donc o kɛlen kɔfɛ ne nana bɔ u ye ne tɔgɔ kɛ affiche la k'a fɔ ko ne fana ko ne tɛ taa donc du coup n ka musokɔrɔba ko n ka taa donc a bɛ kɛ min a bɛ ko ye n ka carrière bila danger la bi ko n ka carrière bila danger la don ni jama kɔni bɔla ka taa yɔrɔ in fa donc vraiment o kɔrɔ ne de ka kunna wolo don Malaki yɛrɛ ko a jigi bɛ n k'a kɛ cogo bɛɛ vraiment n ka se ka n ka population labɔ nin y'ale ka carrière daminɛtɔ de donc ale tɛ fɛ ale ka échec ta ne y'a ye ale nana kucalaka de Malaki fɛnɛ donc mais olu nana Bamakɔ yan a mɛnna donc olu ye fɛngɛw kɛ mais ne y'a ye est ce que ne fɛnɛ tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ don la n'o rappeur fɛnɛ ko olu bɛ bɔ ko k'a fɔ ko mɔgɔ kana taa ne ka concert kɛyɔrɔ la est ce que o tɛ se ka jouer ne fɛnɛ kan bon ko belebele min labɛnnen no n bolo ça c'est mon concert selidenni don dugusajɛ stade Siriki Watara de Kucala kɔnɔna na ou bien comme n ka fanu yɛrɛ ɲuman ko stade Cɛmɔgɔ Danbele ex Siriki Watara kɔnɔna na donc an bɛɛ ka bɔ an ka taa stade la à partir de 20h donc fanu ka bɔ an ka taa ko dama caman kɛ comme nin ye n siɲɛ sabanan ye stade la donc kɔrɔlen na an bɛ deli ka kɛ cogo min na a ka di n ye bɛɛ ka bɔ an ka taa kɛ ten cogo la donc ani mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka i don sponsorisation na donc mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ sponsor ye k'u lance nin ko in kɔnɔna na donc numéro min bɛ ka tɛmɛ a bɛ se k'o numéro in wele donc n'o tɛmɛna donc a bɛ an lasɔrɔ o sen fɛ donc mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka n yɛrɛ fɛnɛ lasɔrɔ téléphone ni fɛnw na donc olu fɛnɛ bɛ se ka weleli kɛ 82 92 37 54 ou bien mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka an ka musokɔrɔba yɛrɛ fɛnɛ wele donc management position na fɛn na donc o bɛ se ka weleli kɛ 64 75 66 68 donc ou bien grand frère fɛnɛ bɛ yen ni mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ fɛ k'o fɛnɛ sɔrɔ sur WhatsApp parce que lui il est à Burkina donc 90 92 91 32